Cristo. 자, 2강입니다. Y nos pasamos a la lección 2, por favor. 2강 복음에 대한 얘기를 좀 해보겠습니다. Y vamos a hablar un poco acerca del Evangelio. 항상 사단은 이 복음을 막습니다. Satanás siempre intentó impedir el Evangelio. 고린도후서 4장 4절입니다. Si vemos en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. 영어를 하시나요? 스페니시? So, English, Spanish? Both? Spanish is my original. Ok, español. ¿Prefiere español, no? Ok. Bien, estamos en la lección 2, por favor. 2강입니다. En la lección 2. Ok, 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 항상 사단은 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 합니다. Satanás lo que quiere hacer es impedir que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo resplandezca a las personas. 그때도 그렇고 지금도 마찬가지. Fue en ese entonces así y aún ahora es así. 사단이 복음만 막습니다. Es que Satanás lo que impide es el Evangelio. 그래서 수많은 교회를 다니고 있는 성도들이 복음만 몰라요. Por eso es que muchos creyentes van a la iglesia pero no conocen lo que es el Evangelio. 갈라디아 1장을 한번 보겠습니다. En Gálatas capítulo 1, 갈라디아 1장 6절부터 9절입니다. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, nos dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 갈라디아 1장 6절부터 9절에 사도 바울이 이렇게 편지하고 있습니다. El apóstol Pablo está escribiendo en su carta ahora a través de este pasaje. 너무 이상하구나. Me sorprende mucho. 어떻게 너희가 이렇게 속히 진정한 복음을 이렇게 떠나가지고 다른 복음을 따르냐? ¿Cómo es que habéis dejado tan velozmente el evangelio que yo les prediqué originalmente para seguir un evangelio distinto? 근데 다른 복음이라고 하는 게 있냐? Pero ¿podemos decir que hay algún evangelio distinto? 너희가 이것도 복음이고 다른 것도 복음이라고 얘기하는데 다른 복음이라고 하는 것이 존재하냐? Es decir, ¿podemos decir que esto que les prediqué originalmente y lo que están siguiendo ahora, ambos son evangelio? 다른 복음이라는 건 없다. No, es que no existe tal cosa como un evangelio diferente. 복음은 하나다. El evangelio es uno. 다른 복음이라고 하는 것은 없다. No podemos decir que haya otro evangelio. 혹시 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너에게 전한 복음 그것 말고 다른 복음을 얘기하면 저주를 받을 것이다. Pero si viniese yo o algún ángel del cielo a predicarles un evangelio diferente, entonces que sea anatema, no puede ser. 사도 바울은 타협이 없었어요. El apóstol Pablo no se entremezclaba con las cosas. 우리가 너에게 전한 그 복음 외에는 다른 복음이다. Él decía, no hay otro evangelio aparte de que yo les prediqué 다른 originalmente. 복음을 전하면 천사라도 저주를 받는다. Porque si predicásemos otro evangelio, aunque sea un ángel, esa persona que sería anatema, sería maldito. 오늘날 많은 사람들은 성경 얘기하면 복음이라고 얘기합니다. Muchas personas hoy piensan que al hablar de la Biblia se está hablando del evangelio. 그러면 성경 전체가 사실은 복음이 맞습니다. Realmente la Biblia en sí nos habla del evangelio, es el evangelio la Biblia. 하지만 성경에서 이렇게 뽑아내가지고 얘기하면서 자기 생각을 얘기하는 것을 복음이라고 착각하면 큰일입니다. Pero no podemos equivocarnos pensando que cuando una persona extrae algo de la Biblia y luego con algo que extrae de la Biblia anda desarrollando sus propios pensamientos, no podemos pensar que eso es el evangelio también. 지금 전 세계에서 성경 들고 가장 많이 하는 설교가 리더십입니다. Hoy en el mundo, con la Biblia, la gente está predicando muchísimo del liderazgo. 리더십 뭐 나쁜 건 아닙니다. Y no es malo el liderazgo. 근데 성경의 핵심이 리더십인가요? Pero les pregunto, ¿será que el núcleo de la Biblia es el liderazgo? 어떻게 생각하십니까? ¿Qué piensan acerca de esto? 제가 어려운 나라들에 좀 많이 가봤어요. Yo he ido a países que sufren bastante. 특별히 아프리카 같은 데 많이 가봤어요. Especialmente he visitado algunos países en África. 나라가 어렵잖아요. Y pues la nación pasa dificultades. 그러니까 교회에서 주로 뭐 하냐면 주로 치유합니다. Y lo que hacen generalmente las iglesias es sanar a las personas. 그리고 신비한 경험하게 합니다. Y hacen que tengan experiencias místicas. 그래서 막 이렇게 예배 드리는데 돌고 여기에서 구르고 난리도 아닙니다. Y hay personas que durante el culto pues caen al suelo, empiezan a rodar y otras cosas. 파키스탄에 갔어요. En Pakistán, 예배를 드리고 났는데 사람이 일렬로 줄을 쭉 섭니다. después de dar el culto a Dios, veía que las personas se formaban en una fila. 손에 기름을 들고 있어요. Y el pastor o el predicador tenía aceite en su 기름 mano. 들고 저한테 오더라고요. Y entonces vino a mí con este aceite. 그래서 기름 저한테 주는가 보다 이렇게 생각했어요. Y yo pensé, bueno, tal vez me están regalando aceite o algo.
아니었어요. pero no era eso, 기름으로 뭔가를 해달라고 하는 거예요. sino que parecía que me pedían que hiciera algo con el aceite. 뭘 해주냐? Y yo les pregunté, ¿qué quieren? 기름을 이렇게 손에 묻혀가지고 이마에 십자가를 그려달라. Y entonces pedían que untara un poco de aceite y que les dibujara una cruz en su frente, 예배 끝나고 나서. después del culto a Dios. 그러면 사단이 떠난다는 거예요. Y entonces decían ellos, esto ahuyenta a Satanás. 아, 전부 성경 배경을 가지고 와서 뭔가를 해요. Claro que todo eso de alguna manera tiene alguna base bíblica, 복음인가요? pero ¿será eso el Evangelio? 성경 돌고 이단들이 많습니다. Porque muchas sectas incluso se basan en la Biblia. 교회 얘기하면 복음입니까? Es decir, si hablamos de la iglesia, ¿estamos hablando del Evangelio? 많은 것들 성경 베이스에 들고 와서 전부 딴 얘기합니다. Todo lo que se tiene como base se está utilizando para algo diferente. 사실 갈라디아 교회도 그랬어요. La iglesia de Galacia era igual. 전혀 딴 얘기 한 게 아니에요. No es que ellos estaban hablando de algo totalmente distinto, 성경을 배경을 들고 얘기했다니까. sino que ellos tenían una base bíblica. 근데 진실로 중요한 복음을 변질시키는 쪽으로 갔어요. Sin embargo, ellos estaban ahora pervirtiendo el Evangelio verdadero. 여러분 한번 생각해 보세요. Por favor, piénsenlo. 사도 바울이 오늘 갈라디아 교회 이 메시지를 전했잖아요. El apóstol Pablo ahora está compartiendo esta iglesia de los Gálatas. 여러분은 둘 중에 어디에 속한다고 생각하십니까? ¿En dónde estamos nosotros? 바울이 이 복음 아니면 천사라도 저주받는다라고 얘기할 때 그 바울이 전했던 복음 속에 있나요? 아니면 혹시나 다른 복음 속에 있는지 한번 확인해. Es decir, Pablo decía, si alguien les predica un evangelio diferente, aunque sea un ángel, que sea anatema. Ahora, ¿estamos en el evangelio que Pablo predicaba o estamos en otro evangelio? 자, 시간이 없으니까 바울이 전한 복음 먼저 확인해 보면 될 거 아니에요. Y bueno, no hay tiempo, entonces tenemos que confirmar rápidamente cuál es el evangelio que Pablo predicaba. 사도행전 9장 바울이 전한 복음을 확인해 보겠습니다. Si nos pasamos a Hechos capítulo 9, vemos el evangelio que Pablo predicó. 2번이 3번입니다. 사도행전 9장 22절. Es en Hechos 9:22, es el tercer punto del segundo tema. Sí, es Hechos 9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 사도행전 9장은 바울이 회심하는 바로 그 장면입니다. Hechos 9 es cuando Pablo se arrepiente ante el Señor. 회심하자마자 바로 전도했던 인물이 사도 바울입니다. El apóstol Pablo, nosotros sabemos que cuando él se volvió a los pies del Señor, él rápidamente evangelizó. 뭐라고 전도했냐? ¿Y qué era lo que él predicaba cuando evangelizaba? 예수를 그리스도라고 처음부터 전했다. Desde el principio él predicó que Jesús es el Cristo. 이게 사도 바울이 회심하자마자 처음 전했던 복음이에요. Este es el evangelio que primeramente predicó Pablo desde el momento en el que él volvió al Señor. 처음부터 이렇게 전했습니다. Y esto es lo que él hizo desde un inicio. 그리고 4번에 보니까 사도행전 17장 2절부터 3절은 이렇습니다. Y en el punto, aquí en el siguiente versículo, Hechos 17 del 2 al 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 사도행전 9장과 사도행전 17장의 이 사이는 신학자들에 따라서 의견이 다르긴 하지만 보통 15년에서 20년 정도라고 얘기합니다. Aunque los teólogos varían en su estimación de Hechos 9 a Hechos 17, ellos dicen que hay un periodo como de 15 a 20 años. 15년 내지 20년이 지나도 바울의 메시지는 하나였습니다. Es decir, Pablo, aunque hayan pasado 15 a 20 años, su mensaje seguía siendo igual. 대신 더 풍성해졌습니다. Claro, él estaba más profundo en el Evangelio, abundaba más. 전체를 가지고 예수가 그리스도이심을 풀어냈습니다. Ahora, a través de todas las Escrituras, él podía compartir cómo es que Jesús es el Cristo. 데살로니가 있는 그 회당에 들어가서 새 안식일 동안 성경 전체를 풀어내면서 내가 너에게 전하는 이 예수가 그리스도라고 전했습니다. Estuvo en Tesalónica 3 días de reposo y compartió a través de todas las Escrituras, este Jesús que yo les estoy anunciando es el Cristo. 아까 우리 성경 기록의 목적을 우리 보셨습니다. Anteriormente vimos cuál es el propósito de la Escritura de la Biblia. 성경은 예수께서 하나님의 아들 그리스도라고 하는 사실을 믿게 하기 위해서 기록됐다고 얘기하고 Habíamos dicho cómo es que toda la Biblia fue escrita para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 오직 예수가 그리스도이심을 밝히는 것이 성경이라고 얘기할 때 Y cuando decimos que las Escrituras lo que quieren revelar es que Jesús es el Cristo, 바울은 성경 기록의 목적에 맞게끔 성경 전체를 통해서 예수께서 그리스도이심을 적어냈습니다. entendemos cómo es que Pablo se alineaba al propósito de las Escrituras y cómo a través de todas las Escrituras él mostraba que Jesús es el Cristo. 사도행전 18장 5절에는 하나님의 말씀에 붙잡혔을 때 뭘 전할 수 있는지를 얘기하고 있습니다. Hechos 18:5 nos dice qué es lo que se puede predicar cuando uno está lleno de la palabra de Dios. 하나님의 말씀에 붙잡혀 예수가 그리스도라고 밝히 정은
전했다고 얘기합니다. Aquí nos dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 이게 바울이 전했던 복음이에요. Este es el evangelio que Pablo predicaba. 이 복음 외에 다른 복음을 전하면 천사라도 저주받는다는 겁니다. Y Pablo decía, si usted está predicando algo aparte de este evangelio, entonces aunque usted sea un ángel, que sea anatema. 근데 바울만 이 얘기를 했다고 하면 그래도 바울은 특별한 사람이니까 라고 하면서 우리가 한쪽으로 이렇게 제쳐놓아도 상관없습니다. Pero si solamente hubiese sido Pablo el que hubiera predicado de esta manera, podríamos decir, fue el caso de Pablo, él fue especial, y tenerlo como una referencia. 근데 바울뿐만 아니라 모든 사도들이 이것을 전했다고 하면 Pero ¿qué pasaría si no solo hubiese sido Pablo, sino todos los apóstoles que predicaron esto? 모든 사도뿐만 아니라 모든 초대교회가 이것을 전했다고 하면 ¿Qué pasaría si no solo hubiese sido Pablo y los apóstoles, sino que toda la iglesia primitiva haya predicado esto? 그들이 그렇게 전했다는 얘기는 그렇게 믿었고 그렇게 알았고 그렇게 믿었다고 하는 얘기입니다. El hecho de que ellos lo predicaban de esta manera quiere decir que ellos lo conocían de esta manera, lo creían de esa manera. 우리는 조금 심각하게 생각해 볼 필요가 Tenemos que pensarlo de forma muy seria. 그렇게 초대교회가 그렇게 사도들이 얘기했던 그 복음을 우리가 모르거나 못 믿고 있거나 전하지 않았다고 하면 딴 게 문제가 아니라 이 복음에서의 문제라고 하는 것을 우리가 확인해 볼 필요가 있습니다. Tenemos la necesidad de confirmar si es que lo que nosotros hemos conocido, creído y compartido varía de lo que la iglesia primitiva había hecho. Entonces, ¿qué evangelio habíamos creído realmente? 한번 확인해 봅시다. Pero vamos a confirmarlo en las escrituras. 바울뿐만 아니라 모든 사도들과 모든 초대교회가 이 예수가 그리스도라고 하는 복음을 믿었고 전했는지를 한번 확인해 봅시다. Vamos a ver si Pablo y todos los apóstoles y toda la iglesia primitiva creían y compartían este evangelio. 사도행전 2장에는 주의 성령이 임하십니다. En Hechos 2 vemos cómo se manifiesta el Espíritu Santo. 15개 나라 사람들이 모여 있을 때 120명의 문도에게 성령이 임합니다. Vemos que cuando estaban reunidas 15 naciones distintas, el Espíritu Santo viene sobre los 120 del aposento alto. 각기 다른 방언으로 Y 얘기하는. todos hablan en diferentes lenguas. 많은 사람들이 놀라죠. Y muchos se sorprenden. 그래서 그 중에 어떤 사람들은 야, 저 술 취했구나 이렇게 비난해요. Y algunos de ellos dicen, no, ellos están ebrios. 또 어떤 사람들은 너무 놀라고 있을 때에 Pero otras personas se sorprenden muchísimo. 그 리더 되는 베드로가 일어나서 한 번 설교를 하게 됩니다. Aquí Pedro se levanta y él predica. 그 한 번의 설교로 3,000명이 돌아오는 일이 벌어졌어요. Y entendemos que con esta prédica 3,000 personas regresan al Señor. 설교 내용이 2장 14절부터 36절에 담겨져 있어요. Y vemos nosotros que en Hechos 2, 14 al 36 está este contenido de la prédica de Pedro. 도대체 무슨 메시지를 했을까요? ¿Qué mensaje habrá predicado Pedro? 그 메시지의 결론이 2장 36절입니다. La conclusión del mensaje de Pedro está en Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 우리 하나님이 주와 그리스도 되게 하셨다. Este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 너희가 십자가에 못 박은 그 예수가 주요 그리스도다. Este Jesús que ustedes mataron en la cruz es Señor y es Cristo. 이게 베드로입니다. Eso es el mensaje de Pedro. 베드로의 설교였습니다. Ese fue el mensaje de Pedro. 3번에 4번 보면 요한일서 5장 1절은 이렇게 나와 있습니다. Si nosotros vemos en 1 de Juan 5:1, saltándonos algunos versículos, 1 de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 사도 요한이 얘기했습니다. El apóstol Juan decía, 예수께서 그리스도이심을 믿는 자, 그가 하나님께로부터 난 자다. aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 구원받을 수 있는 유일한 길은 예수께서 하나님의 아들 그리스도라고 하는 사실을 믿는 것이다라고 사도 요한이 얘기했어요. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, el único camino para ser salvo es creer que Jesús es el Cristo. 이번에 사도행전 5장 42절 보겠습니다. Y si nosotros vemos en el versículo 2, en el punto 3, en Hechos 5:42, dice, 사도행전 5장 42절이요. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús Cristo. 그들이라고 얘기하는 것은 사도들을 얘기합니다. ¿A quién se refiere esto? A los apóstoles. 사도들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. Dice que todos los días no cesaban de enseñar y predicar, ¿qué cosa? El evangelio de Jesús el Cristo, según la Biblia del Oso. 예수가 그리스도라고 하는 사실을 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. 누가 얘기했냐? 날마다 사도들이 이 메시지를 전했습니다. Así que no cesaban de enseñar y predicar este evangelio. ¿En dónde? En los templos y en las casas. ¿Quiénes? Los apóstoles. 저는 여러분께 바울과 베드로와 사도 요한의 메시지 그리고 사도들의 메시지를 확인시켜 드렸습니다. Así que en ese momento hemos confirmado cuál es el mensaje de Pablo, el de Pedro, el de Juan, el de los apóstoles. 사도행전 18장 24절부터 28절의 내용은 바울의 제자인
브리스가 부부가 아볼로라고 하는 신학자에게 복음을 전해서 이 아볼로가 변화되어 가지고 예수가 그리스도임을 선포한 그 내용이 요약되어 있습니다. Y también en Hechos 18, del 24 al 28, aquí ustedes lo tienen, pero vemos cómo Priscila y Aquila, discípulos de Pablo, le comparten al teólogo Apolos acerca del Evangelio más claramente y cómo él cambia y ahora su mensaje también se vuelve este mismo mensaje. 이 말은 바울뿐만 아니라 바울의 제자들, 그 제자들을 통해서 복음받은 아볼로, 즉 초대교회 모든 성도들의 메시지가 예수가 그리스도이심을 전했다는 것을 확인할 수 있습니다. Podemos confirmar entonces que no solamente era Pablo, sino también los discípulos de Pablo como Priscila y Aquila y también Apolos, es decir, todos los miembros de la iglesia primitiva compartían de una forma unánime este mensaje. 그래서 성경에서 말하는 복음은 사도행전 5장 42절에 정의된 대로 예수께서 메시아, 예수께서 그리스도라고 하는 것이 성경에서 말하는 복음입니다. Así que el evangelio que la Biblia misma está definiendo es esto, según Hechos 5:42, si ustedes ven aquí tiene la Biblia del oso que dice el evangelio de Jesús, el Cristo o el Mesías. 저는 여러분께 통역을 해서 한 30분 동안 몇 가지 중요한 얘기를 말씀을 드렸습니다. Así que en este momento pues tuvimos 30 minutos con toda la interpretación y esto, pero compartimos unos puntos importantes. 바울뿐만 아니라 사도들의 메시지 또 사도들의 믿음이 무엇이었는지를 제가 설명을 드렸고요. Explicamos cuál es el mensaje de Pablo, de todos los apóstoles y no solamente su mensaje, cuál era la fe de ellos. 초대교회가 가지고 있던 복음과 그들이 뭘 믿었는지를 여러분한테 보여드렸고 Y también pudimos ver cuál es la fe y el evangelio que tenía la iglesia primitiva. 그리고 성경의 기록의 목적이 무엇인지를 설명드렸습니다. Y explicamos qué significa, cuál es, perdón, el objetivo de la escritura de toda la Biblia. 성경의 기록의 목적은 예수께서 하나님의 아들 그리스도라고 하는 사실을 믿게 하기 위함이고 Es que toda la Biblia fue escrita para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 예수께서 그리스도라고 하는 것이 복음이고 Y el hecho de que Jesús es el Cristo es el evangelio en sí. 이 복음을 전했던 초대교회 사람들과 모든 사도들의 사실은 이 복음을 전했음을 여러분에게 확인시켜 드렸습니다. Y hemos visto que toda la iglesia primitiva y todos los apóstoles compartían este evangelio. 여러분에게 큰 얘기를 말씀을 드렸습니다. Realmente hemos tocado los puntos de una forma muy amplia, 이거는 절대로 단순하지 않습니다. pero no es algo muy simple. 이거는 제 인생을 바꾼 메시지였고 Este es el mensaje que cambió mi vida. 지금도 전 100개국의 사람들을 바꾸고 있는 메시지입니다. Y este es el mensaje que está cambiando más de 100 이 países. 메시지는 너무나 깊이가 있습니다. Es un mensaje muy profundo. 그래서 이제 이 메시지를 여러분에게 말씀을 드릴 겁니다. Por eso es que queremos compartir de este mensaje. 그리스도가 무슨 뜻인지, ¿Qué significa el Cristo? 왜 예수를 그리스도라고 하는지, ¿Por qué es que podemos decir que Jesús es el Cristo? 그러면 예수를 그리스도로 믿으면 어떻게 살아야 되는지 Y si creemos que Jesús es el Cristo, ¿de qué forma deberíamos de vivir? 그걸 이제 지금부터 설명을 쭉 드릴 겁니다. Queremos explicar esto 여러분 인생에 큰 은혜가 되시길 바랍니다. y anhelamos que esto pueda ser de gran gracia a sus vidas. 오늘 이제 9강을 진행해야 되니까 Hoy tenemos que pues continuar hasta la lección número 9. 저는 일단 여기서 마무리하고요. En mi caso, pues yo les he compartido 자, esta 그다음 parte. 강의는 이제 혼자서 영어와 스페니쉬를 같이 해야 되는 상황입니다. Así que en este momento tocará compartir en español y en inglés. 예, 오늘 강의자가 총 3명 있는데 Tenemos 3 personas que van a compartir. 한 명은 한국말만 하고 Uno de ellos solo habla coreano, 한 명은 스페니쉬만 하고 uno de ellos habla solo español 이 친구는 모든 언어를 다 하고 있습니다. y pues acá pues es más compatible. Sí. 그래서 마지막 강의는 우리 로베르토 목사님이 또 하실 거니까 지금 시간 조금 집중해서 이제 영어와 스페니쉬가 같이 진행될 것입니다. Así que en el último momento pues el pastor Roberto nos estará compartiendo las lecciones, pero en este momento vamos a enfocarnos un poco en español y en 영어 하실 inglés. 분들도 앞쪽으로 자리를 하시죠.